भार बढ़ी जाए से प्रभु श्री जगन्नाथ नृसिंह अवतार नियंती ठीक से आज है नृसिंह चतुर्दशी प्रभु श्री नृसिंहनाथ जन्मदिन जितेबले प्रहलाद नृसिंहनाथ भक्त जिते जगन्नाथ महाविष्णु को नाम नहीं बापा हिरण्यकश्यप पचारि तो कौन विष्णु अच्छा सी कहला जल वायु पवन आकाश सबुठी मोर गछ लता पशु पक्षी सबुठी मोर विष्णु अच्छा जितेबाला प्रहलाद को मारे बहुत चेष्टा करते हिरण्यकश्यप से प्रहलाद उनकर किसी भी है नथिला किंतु जेतबे गोटे खंब थाए सेतबे हिरण्यकश्यप पचारे खंबरे कोन कर प्रहलाद कहले हाँ जेतबे खंबटा को हिरण्यकश्यप भांगी देले प्रभु श्री विष्णु जगन्नाथ स्वयं नृसिंह अवतार लेकिरी हिरण्यकश्यप बध करथिले आसंत पचारि बुझिया मु अछि चंदनपुर हमर वीरनरसिंहपुर ग्राम चंदन साई रे भाईना हमर जे नृसिंहनाथ भाईना पूजक जी से आसंत पचारि बुझिया उपस्थित अछनी मो सहित कौन कहउछन आज नृसिंहनाथ जन्मदिन रे भाईना नमस्कार संवाद टीवी तरफ आपन स्वागत आपन परिचय दे वीरनरसिंहपुर नृसिंह कुमार साई 25 वर्ष हो गला हैला महाप्रभुଙ୍କର ए सामने जातरा चलछि ना अभिलक्ष्मी सोना दिया है रोग वैराग सब विश्वास रखुंट तुलसी पाद चंदन से हल जाऊँगी आमे नृसिंहनाथ जन्मदिन रे आज श्रद्धालु मानकर सुଅ छुटी सकाळ परू आमे केते समय पर्यंत ए कार्यक्रमटा रहबो जेहेतु आज कहबो कोन प्रोग्राम सब रखि जंती आज ओडिसी हबो रामलीला हबो बा हबो आमे सुनिथिलु ए वीरनरसिंहपुर ग्राम को जे कोनसी भक्त आसी रे केबे खाली आते से फेरी के जाई ना कारण किछि चमत्कार ठाकुरकर एठी अछि आ विषय कोन कहबे नृसिंहनाथ विषय महाप्रभुकर पानी रे दीप जळुछि महाप्रभुकर आज्ञा हमरा भी खुशिबो बहुत प्रति महिमा अछि महाप्रभु आपण केते वर्ष नै पूजा माने काम करथि ठाकुरकर 27 वर्ष आज्ञा हमर मंदिर तक एबे प्रतिष्ठा हैछि 2 वर्ष हे आज्ञा कोन कहबे ठाकुर नृसिंहଙ୍କ विषय कोन कहबे आज जे सब जगन्नाथଙ୍କ सेवक दान करछन्ति बहु बाहर लोक दान करछन्ति आज मंदिर महाप्रभु चार छले चार वर्तमान छात्र छले महाप्रभु मंदिर हला कोन कहबे नृसिंहଙ୍କ विषय से केते बड़ ठाकुर तांको विषय कोन कथा कल्पना करियबनी से सारा विश्व मालिक आदि नृसिंह महाप्रभु नृसिंहଙ୍କ गोटे शोकटे कोन ओम उग्रवी महाविष्णु ज्वलंतम सर्वं सिंहान वैष्णवरतम ममान नरसिंहाय हमरा आउ जने भाईना उपस्थित अछंती आसन पचारि हिथिबा कोन कहउछन नृसिंहनाथ विषय रे भाईना नमस्कार संवाद टीवी तरफ आपन स्वागत आपन परिचय दिबो तोरा भगवती माँ काली की डाके स्मरण करे ब्राह्मण जिते प्रथम थर जगह को आसिली ठाकुर निर्देश आसला डायरेक्ट जे कि मु ब्राह्मण हिसाब से चिकेन खाऊली बहुत छोटा खाऊली एबे 12 वर्ष बीती गलानी आ भितर प्रथम दिन कहले जे पूर्व दिन संध्या बेले एठी नृसिंहर जे अछंती महापुर नृसिंहर सेवा करूछंदी से मते कहले जे तमे काली संध्या बेले चिकेन पकोड़ा अंडा सब खाइछो ए मां त आज्ञा मु खाइछ ना तमे मां के पकरे मानसिक रखिछो तम मानसिक न होबारु तमर किछि कार्य हेई पारु नाही नृसिंह पाखे एटी शपथ कर आउ महाप्रभुंकर मध्य फूल मस्तक पड़िला प्रणाम कला बेले महाप्रभु फूल पड़िला एवं मोर कार्य जहाँ विघ्न थिला विघ्न भी सट आउट हो गला एवं भगवती पाखे मोर जो मानसिक थिला से मानसिक से मते मन पकड़ा एवं सेटा मध्य पूर्ण थिला ता परठारु बहुत भक्त आसुचंदी मो प्रति बहुत बड़ विपद थिला मो घर प्रति बहुत बड़ विपद थिला सब जिंस तो मो डिक्लेयर कर परिउनी किंतु मस्त बड़ संकट रु मो ए जगह उद्धार हो जाइछि तेणु मो प्राण प्राण चेष्टा करूछि मो जीवन थिबा पर्यंत मो एठारे सेवा निश्चित करिवि निस्वार्थ भाव करिवि आ महाप्रभु उग्रवीर महाविष्णु जे कि मृत्यु जहाको भय करे जहाको मृत्यु नाम सुनिले भय करी चली जाए सही नरसिंह आपण भक्ति रे शक्ति अछि जदि आपण भक्ति रे सहित जो भी खांतु जो जगह रे खांतु आपनकर चौड़ा मूल रे बीडी संध्या बळिता ठाकुरଙ୍କ नारे जे कोनसी विपद रे आपण सम्मुखीन होउचंदी आपण लगांतु आपण निश्चित उपकृत होबाई आमे सुनिथिलु जे कोनसी लोक ठीक आछंती काहे केते दूर कटक भुवनेश्वर पुरी रु समस्त जाई आछंती मंदिर को कोन माने मानसिक पूर्ण ताकर मानसिक पूर्ण होची एठी कोन माने चमत्कार ठाकुर अछि सेटा होची भक्ति रा शक्ति ए जगह हमें हाईलाइट करिवा को चाहू नथिलु
ଆପଣ ମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ମିडिଆ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ମନା କରିଦେବୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାରୁ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କହୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନା ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଉପକୃତ ପାଇଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖେଇକିରି ଶୋ ସାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଥିବ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ମୋ ଲାଇଫରେ ବୁଲିଛି ବହୁତ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଯାଇଛି ବହୁତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବହୁତ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଗା ସେଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ସବୁଠି କିଛି କିଛି ମିରାକିଲ ଫିଲ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯୋଉଟା କି ସେଟା କଳ୍ପନା କରା ନ ଯାଇପାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଆପଣ ଅନୁଭବରେ ଯେମିତି ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ସେମିତି ତା ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବହୁତ ଦେଇଛୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଆଦି ନରସିଂହ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ନରସିଂହ ଅବତାର ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ ମସ୍ତ ବଡ ଅସୁବିଧା ଥାଉ ସଂକଟ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଥାଉ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କୁହନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଜେନା ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟାର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ମାନେ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅନୁତାପ ଛୋଟ ବେଳୁ ବହୁତ ବେଳକୁ ଆମେ ରହିଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରୁ ବହୁତ କୌଣସି ଜିନିଷ କେହି ଫେରିକି ଯାଇନଥାଏ ହାଲିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କେହି ଫେରିକି ଯାଇନଥାଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଆଜି ଏଠି ନୃସିଂହର ଆୟୋଜନ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆୟୋଜନ ସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ ଡାଲମା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଏସବୁ ହବ ଲୋକମାନେ ଆଳତି କେମିତି କଣ ସବୁ ପୂଜା ପୂଜି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଳତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ହବା କଥା ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହବା କଥା ହଉଛି ଠାକୁର ଯେମିତି ହବ ସେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ଧୂପ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହବା କଥା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଅଭୟ ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି ସେ ତାର ମୁଁ କିଛି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଅନୁତାପ କରିଛି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟା ପାରାଲିସିସ୍ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ 18-20 ବର୍ଷ ଲୋକ ବି ଛୁଆ ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇନା ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ନୃସିଂହନାଥ ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି କଣ କହିବେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ତାପରେ ଭଲ ସବୁ କିଛି ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଆଉ ବାବା ବି ଭଲ ଆଉ ଏଠାରେ ଜାଗା ବି ପରିବେଶ ବି ଭଲ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ସେତେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଏ ତ 10 ଅବତାର ଇଏ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର କଶ୍ୟପ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ହଉଛୁ ମହାଦେବୀର ଶିଷ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦର ସବୁ ତ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ୟାଙ୍କରି ଇଏ କଣ ଏ ହଉଛି ମେନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ପରିବେଶଟା ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାନେ ଆସିକି ହେଇଯିବ 20-30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାବା ବି ଇଏ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ବୀର ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ଚମାର ସାହିରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୂଜା ଚାଲୁ ରହିଛି ରୋଷେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଆମର ରାମଲୀଳା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି ଯଜ୍ଞ ବି ଅଛି ଆଉ ରାତି ସାରା ଏମିତି ରାତି ସାରା ବି ଚାଲୁ ରହିବ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ଭକ୍ତ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆଜି ନୃସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ସକାଳୁ ଲୋକ ମାନେ ଭକ୍ତ ଛୁଆ ଛିଟିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ସୁରକ୍ଷିତ